मुरुडा निर्वाचन मंडलीर स्वाधीन प्रार्थी संजीव राउतंकर आज रोड शो देखिए। तो ठीक अच्छे दोस्त, आसतु देखिए। तो नमस्कार दोस्त, मु परमेश्वर मोर ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट ब्लॉग चैनल गोटे नवा वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी ऑन करके रखंतु एमती नवा नवा वीडियो पाइबा। तो ठीक अच्छे दोस्त, आसतु देखिए रोड शो विजुअल। तो केमिति लोक आसछंती, केते लोक आसछंती से बाबद सब किछि जानिबा। तो देखंतु लोक प्रबल लोक होइछंती, बाइक, फोर व्हीलर, बोलेरो कार ये सब मिसिकी प्राय बोलेरो कार 325-30 टी बोलेरो कार आछि एवं 300 उपरे बाइक रैली जोग देइछंती। ठीक है दोस्तों, आम तो इलेक्शन अच्छी 1 तारीख, से 1 तारीख दिन सब किसी जना पड़े। तो देखो तो पूरा दमरे चली प्रचार, जमी निज निजर ये जमी प्रदर्शन देखा। तो किए जितब कौन कर से तो समय कह, तो बर्तमान निज निजर रोड शो देखा, निजर करामती केते कहार केते करामती अच्छी कौन सब देखा। तो प्रबल भिड़ देखो, पूरा लाइन हो सब चली पूरा रोड रो पूरा एमाउंट रो सेमाउंट पर्यंत एवं 4 चकिया बहुत लगी। पूरा रोड रे जाम, रोड जाम करके सब चली देखो। बाइक रो पूरा 1 किलोमीटर पर्यंत बाइक एवं जो 4 चकिया गुड़िक अच्छी पूरा 1 किलोमीटर पर्यंत पूरा चलछि। जहाँ भी हो से खर्च तो होइछि, तो खर्च करके से माने निज निजर पारदर्शिता देखा। तो ठीक अच्छे दोस्तों, जदि वीडियोटी भल लगे तो गोटे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एवं सांगसाथी मानक शेयर मध्य करेंगे। तो ये देखो पूरा चलती निज निजर मैदान रे। ये हूँ मुरुडा निर्वाचन मंडलीर स्वाधीन प्रार्थी संजीव राउतंकर केटली चिन्ह रे सब प्रचार करुछंती पूरा दम रे। एवं एमती विभिन्न दल निज निजर पारदर्शिता देखौछंती, पूरा चली देखो। तो एमती चलो देखिए किए कौन कहार केते करामती से तो 4 तारीख गणति पर जना पड़े। तो ये थिला केटली चिन्हर मुदा बा तार नारा। ये नारा देकी से माने तांकर पारदर्शिता देखौछंती। ये देखो बोलेरो पूरा
ବୋଲେରୋ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି 25-30ଟି ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏଠି ରୋଡ଼ ଶୋରେ। ये ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା କି? ତ ଆମର ଏପଟେ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଭାରତର ଲାଷ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆଉ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ସରିଯାଇଥିବ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେପଟେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ସେ ତ ସମୟ କହିବ। 4 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର କେତେ ଦମ୍ ଅଛି ବା କାହାର କେତେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଜିତିବ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତ 4 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଗଣତି ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମର୍ଜି। ଆପଣମାନେ ତ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ପସନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।